is 1,000 billion, quintillion, unom, sextillion, ug disa na septillion. Again, kung tulo ka zero, ang mahitabo is 100,000. Kung sunod niya na is million. Next is billion, quintillion, quintillion, sextillion o septillion. Sakto, septillion. 24 ka zero. Kana mao ang gidaghanon sa mga planeta sa tibuok universe. Kalibutan of the planets 24 ka mga sa tibuok universe. Unya groupings ni sila ni ata sa Milky Way. O kining Milky Way is one of the 2 trillion galaxies. So niya kinag-explain sa leadership manual page 5-star leadership manual page 262 with all the reference sa NASA, University of California ug uban pang mga reference materials niini NASA. So, ang punto sa eschatology, pila naman diya edad sa universe? It's 14.6 billion years. Universe, kining giingon nato nga na 2 trillion galaxies. Nining number of planets sa tibok universe 6 billion years. Unya ang Earth tuldok ra sa septillion ka mga planeta sa tibuok universe. Ang edad is 4.6 billion years. Billion, take note, 4 ka billion, 0.6. Unya, pag-ingon nga sa panid sa kasaysayan, billion. O ang universe matapos, o ang matapos mao ang generation niya ng mga panahon na. The world. Nan dinhin nato ipadayag. Nga kung moingon kita nga ang matapos dili ang earth kun dili ang katawhan, sigun sa gipasidaan kanato sa libro ni San Juan kapitulo 15 bersikulo 2 nga putlon ang sanga nga dili mamunga, then kana mao ang matapos niya ng kutluan. So kung moingon nga matapos, pipila ba ang matapos? Gamay ra o dako ang mawa nga panid dinhi sa kalibutan. Ang third secret sa Fatima, mi-warning Birhen niadtong tuig 1917 didto sa Cuba da Ria, Portugal. Pinagi sa tulo ka mga bata. Niya midpadayag sa gitawag og third secret. Third kiniikawas sa simbahan kay makaratol sa tibuok kalibutan. Makaako ag mga santo papa sa pagpadayag niini kay maggubot ang kalibutan. Why gipadayag kini ang nahitabo matud pa sa maong
pagpadayag sa third secret, gamay ra ang mabilin sa kalibutan. Maayo lang, 1/3 ang maibilin. Is it biblically supported? Yes. Naapay biblical support sa niya na. So kung mao kini ang mga panghitabo, kilay karon nga coronavirus, dili ba kini sulungon kanato? Sa Pilipinas, subo palandungon, gumikan kay niadto pang miaging mga adlaw gahapon. Ang resulta niini nga duna pay 700 city ka mga biktima sa corona, apan karon pitsa 28 abot na og 1,075, significant increase of 272 new cases only for this day. So dako ang hitabo, despite the fact nga grabe kaayo ang quarantine, grabe kaayo ang social distancing ug uban panghihimo sa atong kagama. Sumaw kini ang ato nga mga pamalandong. Nan ato na usab gagipadayag maong panghitabo karon sa programa sa langit. The Christian eschatology looks to study and is such as death, the afterlife, heaven and hell of Jesus, the resurrection of the dead, the rapture, the tribulation, millennialism, the end of the world, the last judgment, and the new heaven and new earth in the world to come. So kining eschatology kon end times is good kini kabahin na sa kamatayon sa tao. Unsay human nagahisgot kini sa langit, no, nagahisgot kini ang Ginoo pagbalik ni Jesus, ug nagahisgot usab kini sa pagkabanhaw, nagahisgot ining pagsugat sa Ginoo nga bayawon kita ngadto sa langit ug ila kanang gitermino og rapture. Biblical basis, nagahisgot usab kini sa pinadayag 20 nga of peaceful, panahon sa kalinaw, panahon sa kalipay, mao kana ang gitawag og millennialism. Millennium means 1,000 years diha sa pinadayag 20. Ang eschatology kon end times nagahisgot usab kini sa end of the world. Nagpasabot dili end sa earth, kun dili end of the world katawhan niyan ng maong generation. Ang eschatology ug last days nagahisgot in times ka judgment. Ug kining eschatology in times nagahisgot niining gingon the new heaven and the new earth, unsa man ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. Kini ang world to come. Kini ang end times. Relax, mga igsuon. 109 million people in the Philippines. Atol sa birthday sa atong presidente, Tatay Digong Duterte. Kung atong palandungon, timan ininyo, ni Adam, lulo 2,000 years to Abraham. Abraham to Jesus, 2,000 years. Before Christ, a total of 4,000 years. Jesus, sa pagkatao, hangtod karon is 2020, a total of 6,020 years.
Now, ang pangutana, kay one day for God is 1,000 years for man. 1,000 years. Genesis 1:31, nagingon nga unom kaadlaw gibuhat sa Dios ang kabuhatan, times 1,000 years, it's 6,000 years. On the seventh day, may pahuway, Genesis times 1,000, that is 7th millennium. Pangutan na, pahuway, 7th millennium. Pangutan na, ni ana ba kita sa 7th millennium from Adam? Yes. Kaya ang 7th millennium, magasugod ka na sa year 6001, hangtod na sa tuig 7,000. And therefore, speaking on the calendar, chronology, from Adam up to the present, ni ana kita sa end times, unsay gipasabot nga end times, pagtapos na sa daang sa kasaysayan sa kalibutan, because there is a new panid sa kasaysayan sa kalibutan, din mauna ang panahon, ang katarong ni ining kalibutan, ang paghari sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Sama ba ni ining usa ka inahan nga mabdos? Sakit man mapaabuton sa usa ka inahan nga padung na siya manganak. Ingon ni ini kun atong ikumparar. Pagbati ang inahan, ang pagbati niya na maghilak ka na siya. Halos ka na maghagawhaw, ngadto na nagungaw sa kamatayon para lamang madilig diha sa iyang sabakan. Nagatuon ang iyang padulngan. Pandiay, niya ng puntuha, luyo sa sakit gagibati sa inahan, mahimugso ang usa ka bata, o ang paghimugso pa sa bata, nataw siya dinhi sa kalibutan. Ingon usab ni ini ang dagan sa end times. End times, sa unang panid ni ining gubot nga kalibutan. Pagtapos sa gingharian sa dautan dinhi sa kalibutan. Because kung ikaw mamalandong kining kalibutan, giharian sa dautan. And we have to discuss the 7 structural sins ngano nga kining kalibutan, dili ang Dios mo naghari niini, kundi gahum sa. So eschatology means the end of Satan's kingdom on earth. That is a summary of the end times, and here comes the new world, new heaven, new earth, nga ang gingharian sa Diyos mauna sa kalibutan. And that is all supported with the biblical facts as embodied and reflected in 1 verse 24 and Revelation chapter 11 nga buta sa Diyos. Nga ang mga pangulo, mga otoridad, mga kagamhanan pulpugon kini sa Diyos o kini i-turn over ngadto na Kristo ngadto sa iyang amahan. That is the end of the old world, and here comes the new world. So ang pangutana karon, ini bang gikan sa old world, are we now in the eschatology? Sama ba nga ni anak kita sa taytayan, ni anak kita sa breads? So sama ba sa mga Israelita ang nasa Ginoo sa Ehipto, labang tabok sa laod? Niya pag tabok na niya na gikukod sila sa mga Ehiptohanon, gitabok
maong dagat ng kadtong mitabok. Ang ato, there is a promise for a joyful na akana perfect na tabing sa kalibutan. Unya timan angay nato nga timan-an. Nga kung tan-awon nato ang edad gikan from Adam hangtod karon, wa gani kabot og 1 million. Isgutan unya na nato isgutan kang Charles Darwin ug uban pa. Lain no nato kana paghisgot with all the scientific discussion. So nining punto ha. It's 6,000 years. Compare na to sa pagidar 4.6 billion kataas pag ang tuigan nga amahan, why sinugdanan, why katapusan, apan ang anak ug ang katapusan busa iyang tapuson kining klase sa kalibutan kay siya sa iyang pagbalik mahitabo nga sa una niyang pag-anhi iyang gi-establish ang covenant ug sa iyang pagbalik mao na ang paghingpit sa iyang paghari dinhi sa kalibutan. Kung makalapos ni ining coronavirus, then corona sa kadaugan pinadayag 11 sikulo 11. So niya kalarohon sa nato ari na kita sa mga biblical discussion. The end of the world. Sabak parandungon nato unsa man world. Ang world timan ina ito ni ini. Ang sekreto sa world mao nga gi-insert ang L sa pulong word. Word. Gi-insert ang L sa man ang L. L is Lord. Lord light. In other words, kunwa ang L, word kana pulong, Juan 1, sa sinugdan mo ang pulong, o ang pulong na himong tao, o ang pulong Diyos. So niyan ang punto ha. Ang kalibutan, misud si Kristo, pagsud ni Kristo sa himong world, pinanahitabo, giwa ang word, nga ang Diyos mo ang pulong, nga diha ng daan sa pagbuhat sa tibuok universo. Gisali, bisan giwali ang maong word, pero gisalikway. Kung is word, nga mao ang Diyos ug ang pulong, dili na Lord kundi Lucifer na. So ang kalibutan giharian dili sa word. Word is God. Ang nahitabo El na Lucifer mo na nagduma sa kalibutan. And therefore kini i-end na kini. Ipadayag ang new world, new heaven and new earth. So unsa ba di ay kining ipasabot sa end of the world? At sa 1 Juan 2:17, musugod na kitag pakli. Niya sa 1 Juan 2:17, nag-ingon, ibutan ug ang tanan ni ini nga gikaibgan sa mga tao mga hanaw. Timan iha ang tanang mga gikaibgan sa mga tao mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Di ba niya? Dili na tamaratol. Although sakit palandungon kung manganak ang usa ka inahan, so sama nga ikaw sakitan. Pero pagkatao na, mao nagkana ngadto bag-ong kalibutan, the new heaven and the new earth, ug pasalig sa Dios. Diya sa 1 Juan 2:17,
nga ang magbuhat sa kabuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Imagine. Og i-connect nimo nato ayag 3:11 ang makadaog tagaan sa korona sa kadaugan o kining korona sa kadaugan buhi. O ang korona sa kinabuhi gipadayag kana ni propeta Isaias sa 65 verse 20 ang kinabuhi nga taas nga kinabuhi a minimum of 100. So di ay ang tapuson di ay mao kining klase sa kalibutan nga ang maximum nga edad as reflected in Genesis chapter 6 verse 3, maximum of 120 years. Ni mao itapuson nganuman balikwaot kining kalibutan na kay wide Dios ang tao niini. Disobedient nga klase sa tao. Ano man mo na to? Kan kining lang kita maglangan, no? Ni ay daghan ang unsa ania ang mga nagkadaiya unsa man di ay panghitabo niya sa 1 Tesalonica 4. Niya, it's not 1 Tesalonica, kundi niya sa unsa man ang kalidad ganun tapuson man. Ha? Dagan din sa kalibutan. Niya kining mga klase sa mga panghitabo din sa kalibutan. Nagkadaiya nga magkalidad o mga panghitabo din unsa man. Tanawo na to sa 2 Tesalonica 1, city ngadto sa 8. Unsa man ang gingon sa 2 Tesalonica kapitulo 1, city ngadto sa 9. Niya ang gingon sa 2 Tesalonica city ngadto sa 9. 2 city sa 9. Og pahulayon kamong nagantos ingon man buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit kinayugan sa iyang gamhanang mga anghel. Muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot niadtong wala mo ila sa Dios ug niadtong wala mo dawat sa maayong balita mahitungong Hesus. Maganto sila sa silot nga mao ang walay katapusang paglaglag o gipalay esensya sa Ginoo. So kana maoy panghitabo. Now, unsa man dayag nini? End of the world. Rather, it is the world of mankind who disregard God, making themselves. So sa ato pa ay ang matapos mao kadtong klase sa mga tao nga may disregard sa sulat ni Santiago kapitulo 4 bersikulo 4 nga di ay ang mga papas niini mao kadtong wa na mo ila sa Ginoo. Unya kining klasiha mao'y mga papas o mga wa niining kalibutan. Santiago kay matud pa pag mao kana ang giingon nga panudya. Mao kini ang giingon Santiago 4 bersikulo 4. Unsa man ang giingon ni Santiago nag-ingon, mga maluibon, wala ba kamo masayod gala sa kalibutan mao'y pagpakig-away sa Dios kay kadtong buot makighigala sa kalibutan nakig-away sa Dios. Ug kay nakig-away man sa Dios, nahitabo
eschatology, end times. Ecclesiastes chapter 3, 1 to 11, God controls time. There is time for all. Ug mao ni hinungdan moabot ang katapusan niining panahon na. Judgment, panahon nga matapos na. And then, giingon usab diri sa sulat ni San Juan, kapitulo 15 nga bersikulo 19, the people who remain no part of the world in obedience to Jesus Christ have the prospect of everlasting life. Juan 15:19. Unsa man ang gipasabot? Kinsa man ang makalapos sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, bag-ong kalibutan. O niining kalibutan. Juan 15:19. Kini kay ang langit na ang amahan na mo'y mulihok. Humanahon sa mga evangelical period, closed doors mga simbahan. Nining puntuha, versikulo 19, sa kapitulo 15, nag-ingon, kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niini kalibutan na, ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Because there are structural sins, the systems, practices, mga kalibutan nga sukwahi sa balaod ug plano sa Dios. Nung gimbutan, ikaw ma-out of place. Ug busa, dili nakatugot ang langit, humana ang maong panahon and close the door. Tapos na, old world, pahuway na kay ang langit ay mudumala niini ug ang Dios nga amahan muhukom ug mo'y hinungdan nga moabot na ang end of the world, meaning pagtapos na niining mga putuha kay ang langit mo na'y muhari sa kalibutan. Thy kingdom come. Unya nagingon usab sa 1 Juan 2:17. Unsa man ang giingon? Sa 1 Juan, imagine ang pailob sa Ginoo for a period of 20 years. 1 Juan 2:17. Unsa man ang giingon sa 1 Juan 2:17? Nga ang patapos mao ang world kon ang katawhan o ang grupo sa katawhan. Nia sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 17. Kay kinigo si San Juan, duha maning ihang gisulat, unang sulat niya o ikaduhang sulat. So niya diha sa kapitulo 2 niya ihang unod sa ihang gisulat ni San Juan. Unsa mayang giingon? On the other hand, people who remain no part of the world. Gingon diri, it concludes, the one who does the will of God remains forever. Imagine, ni adri ang giingon sa 1 Juan 2:17, ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini gikaibgan sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Therefore, the end of the world is not the end of this physical earth, but it's the end of the people against God. Ug ang mahibilin mao kadtong nagsunod sa langit nung gimbutan nga maoy magbuhi hangtod sa hangtod. Unya muagi kita nining coronavirus. Kung makalusot kita nining coronavirus,
korona sa kadaugan. Pinadayag 3:11. So kini ni anata sa tuig 2020, 2020. Ni apagayod giingon sa Salmo 37 bersikulo 29. Unsa man ang giingon sa Salmo 37 bersikulo 29? That one has the prospect of everlasting life. The righteous will possess the earth and they will live forever on it. Unsay giingon sa Salmo 37 bersikulo 29. Niya ang giingon. Klaruhon kini nato 37 bersikulo 29. Ang mga matarong magkapat ug magpuyo niini hangtod sa kahangturan. So, buot ipasabot, after the end of the world, the old systems, the sinful world, the sinful systems, ang mahibilin nga mga prueba nga iya sa Dios. Kaya naa kana sa libro ni Sirach 2, atog yung basahon, Sirach 2, 1 ngadto sa 18. Kung makapasar kita sa kalibutan, then mahitabo nga ang mga matarong makapanag-iya sa yuta ug magpuyo niini hangtod sa kahangturan. Unya, unsa may madagan niini hangtod sa kahangturan, buti pasabot nga taas na ug kinabuhi do na bay kamatayon. Nag-ingon man og hangtod sa kahangturan kung atong basahon sa Isaiah 65:20, minimum of 100 years. Do na bay maximum, wa jamoy maximum. Busa giklaro kini sa Salmo 37 bersikulo 29 nga mga makatarong makapanag-iyag mga yuta nganuman kung pilaray mahibilin nining kalibutan. Natural, abunda ang kalibutan, makapanag-iyag daghan nga mga yuta. So dili na kita mag-away ng pila ka square meter nga yuta, gamay lamang kana kay naay daghan nga gitagana sa Dios alang kanato ug magpuyo kita hangtod sa kahangturan. Niya sa Sirach 2, kinsa man kining mga matarong niya. Diara basahon nato. Ang pagkamatinumanon ngadto sa Dios. Okay? Mao kini ang magkapasar. Anak, Sirach 2:1 ngadto sa 18. Anak, kung mag-alagad ikaw sa Ginoo, pangandam alang sa mga higayon nga pagasulayan ka. Pagbuhat sa kinasingkasing ug sa tininuod, pagbaton og kabugnaw kung moabot ang mga kasamok. Pabilin diha sa Ginoo, ayaw gayud pagbiya kaniya ug pasidunggan ka sa katapusan sa imong mga adlaw. Dawata bisan unsa ang mahitabo kanimo, bisan kung pakaulawan ka. Pagbulawan sulayan pinaagi sa kalayo ug ang kinaiya sa tao sulayan diha sa hudno sa mga kaulawan. Salig sa Ginoo og tabangan ikaw niya. Pag kinabuhi nga matarong, mao kini ang giingon sa Salmo 37 bersikulo 29 nag-ingon, ang mga matarong makapanag-iya sa yuta ug magpuyo niini hangtod sa kahangturan after the old world. Ug unsa may giingon diri sa Sirach 2, ni ang giingon sa Sirach 2 bersikulo 6, salig sa Ginoo ug tabangan ikaw niya, pag kinabuhi nga matarong righteousness diha sa iyang dalan ug ibutang ang imong paglaom diha kaniya. Kamong tanan nga mahadlukon sa Ginoo, paabuta ang iyang kaluoy. Ayaw kamo pagtalikod kaniya kay mahisukamod kamo. Si Job, gitistingan si Job, tibuok pamilya dead. Ang iyang mga anak, babae, ang iyang mga gwapa, ang iyang mga anak nga mga lalaki, nawa sa iyang kinabuhi, gitrial kini, hangtod iyang asawa, misugsog,
mi bugal-bugal, mi jampa-jampa ni Job nga balikasa ang imong Dios kawa na hinungdan. Og ingon si Job, ayaw pakasada ang Dios kay trial kini nato. No retreat, no surrender, praise the Lord. Resulta, namatay ang asawa ni Job kay wa makapasar. Og ang resulta, si Job gitagaan og kinagwapahan nga asawa times 2, times 10, times million ang iyang kaanyag og nahitabo nga ang iya usab nga mga anak gipadaghan usab sa Dios. Times 2, multiplied, a millionfold ang wealth ni Job niadtong panahon. O kini ang ganti sa pagkamatarong. In other words, kung makapasar kita nining trials for 6,000 years sa kalibutan nga process, then ang ganti niini way katapusang kinabuhi. Kini ang eschatology, end times, pagtapos sa daang panid sa kalibutan. Unya, nagingon, timan ninyo, kamong tanan nga mahadlukon sa Ginoo, pagpaabot sa iyang mga panalangin ug kaluoy, ug sa kalipay nga walay katapusan. Muabot ang kalipay nga walay katapusan, labngon ta kining coronavirus. Ug ang Dios ako nang gidiskas, ang 23 ka mga solutions paglabok ni ining coronavirus. Unya, nag-ingon, huna-huna ang mga katigulangan o palandunga kini. Aduna ba'y gibiyaan sa Ginoo kanila nga naglaom kaniya? Aduna ba'y gitalikdan sa Ginoo kanila nga sa kanunay nagtahod kaniya? Aduna ba'y wala tagda sa Ginoo kanila nga nagampo kaniya? Ang Ginoo maayo ug maluluyon, nagpasaylo siya sa atong mga sala ug nagamping siya kanato sa panahon sa mga kalisdanan. Apan sila nga nawad-an sa pasalig, nagpadulong sa kapiltihan. Mao kini. Dunay moingon nga way hinungdan, wa na Dios, wa mo tabang kanato. Dili na kumutuo kining klasiha sa grupo sa mga tao, wa nay pagsalig. May rebelde kini, ang resulta ni ini unsa may giingon sa Ginoo. Apan sila nga nawad-an sa pagsalig, nagpadulong sa kapildihan, kamong tanan nga makasasala nga buot maglakaw sa duha kadalan. Ang kapakyasan sa walay duha-duha moabot kanila nga nawad-an sa ilang kaisog, wala sila'y pagtuo, busa wala sila'y panalipod. Ang katalagman nira, ang katalagman sa walay duha-duha moabot gayud kanila nga wala backslide, wala mulahutay, moabot ang katalagman. The end of the world. Unsa may ilang buhaton kung ang Ginoo moabot na aron paghukom kanila. Sila nga mahadlukon sa Ginoo dili magsupak sa iyang mga kasuguan. As we have emphasized with this book, 5-Star Leadership Manual, 55 Rules on Leadership. 5 Rules on Leadership, dinhi usab ipahulagway ang 55 forms on how to obey those in authority. Obedience. Obedience to God, obedience to supreme being, obedience to the government authorities, obedience to the church authorities, obedience. So dinhi usab giingon nga ang tao unsa may ilang buhaton kung ang Ginoo moabot sa paghukom kanila. Sila nga mahadlukon sa Ginoo dili magsupak sa iyang mga kasuguan. Sila nga nahigugma kaniya magkinabuhi sumala sa iyang gusto. Sila nga mahadlukon o mahigugmaon sa Ginoo maningkamot sa pagpahimuot kaniya o magmatngon sa pagtuman sa balaod. Sila nga mahadlukon mao kana kahigugmaa ang Dios, kahadluki ang Dios. Called by love, called by fear,
ang called by love, Diyos nga anak, called by fear, Diyos nga mahan, kay nga mahan, musilot ka nato. Sila nga mahadukon sa Ginoo ug sa kanunay andam pag-alagad kaniya. Magpaubos sila at tubangan kaniya ug muingon. Kani ang konklusyon. Magpaubos. Muingon ang nagpaubos. Among isalig ang among ugmaon diha sa mga kamot sa Ginoo, dili diha sa mga kamot sa tao. We trust in the hands of the Lord and not in the hands of man. Kay ang kaluoy sa Ginoo sama kadako sa iyang kahalangton. So unsa man day ang reward? Korona sa kadaugan. 11. Ang ganti di ay kung makapasar kita nining kalibutan, Isaiah 65:20, korona sa kinabuhi, korona hangtod sa hangtod. Diin puno sa kalipay, puno sa kaabunda, doon na pa ba'y sickness? Naa pa ba'y mga sufferings? Unya, magbuktot na ba ta? Naa pa ba'y nagkadaiyang nga mga sakit? Initially, with the 8 secrets, and it can be fully explained. Kay kining atong lawas, 11 na pulog usa ka kining atong organ system, 11 kining kabuok, nervous system, respiratory system, digestive system, endocrine system, reproductive system, circulatory system,